awasanga wakati ma nyuman baro ale kadiu ala kira o be kenem ka maman tule baro kadi ko baro bowa ayo baro te ala ere be kenem ka maman tule baro te sigi baro mejano baro yi ma nyuman ko foli anya ye ala ere di fololaw ngale de ma nyuman ko fo aka kurane bayin kono atite mo ka ne maman tule ka fo ko ma nyuma ya ka fo aka kurane bayin kono ka kla ka jonshu ka ke ma nyuma ya nyini ka awo kuna ya nyini kamba soro koyi awo jom mana ika fini bo alaye ki chesiri alaye ka shuba ka shujo mamanturi ay mamunu me shuba suno gola olukotere malik imam malik bokum olu na nyogona olukote olu munu me shube ban suno gola olukote ko jom munu me shuba ujo alaye na flawla urudula ala kufawla ka salatu ke kira bayinka awo kono lu ya nyini ku ba soro o da matere maman ture jomunu mana banka manyuma ka jomunu mana tuka wuli sangani wakati ka bara benilu ka manyuma kanu ka manyuma sekere manyuma ku kanu maman ture joro iba soro awo iba soro epi maman ture ala be fem di manyuma nu mama joma manyuma nu sekereli la manyuma nu sirala bolila ibe mun soro manyuma nu ga bulunda la o ti soro ika sokono ko ala to di joma ki to ika so feo awo ode kama sangani wakati anyanga baro bla kan kunshi femu ma ode manyuma nu ukanuni usegereli ka klaka jemukan sigi amanga nyama ofukwe radio unité nyama so anga fodi belebele buye olumu ya klina nyuma soro ka baro do sigi radio unité antenne sanfe ko kerengere ko ka manyuma ku foka jom siga manyuma nu dontuga mina manyuma munu dogole do anchela amso ku dontuga di nu tamashion yi o kama sa anfene maman ture ame wuli ka manyuma usegere o kana ka manyuma ku fanyi anga ni kene bayin kono awani wakati laban na maman turi an kelero ka wele bla nyare la ka ode mako yanga kene en kono yanno afa na karamugo an anga shigo wala ka hine ane alsame shu bela jilina no shake Ismail Drame ske ala jonyuma mba okundo maman ture manyuma tunya fene koyi awo anno male do nyare la kaburu doina ske Allahu akbar ale dinge noye madan Drame ni beko amako Sheikh Mama Drame maman ture wele bla ma bituni koyi akana kana kumanyi ala jonka maman ture ka maw faru la funi manyuma nu ko foli abe farfun di joma bi abe na kumanyi ala jomba kan tuguni iske awo jomu nana ka lailala ka darapo korota maman ture ala kunye laila gundo di chebamma awo shuina amena baro sigale de kangwe awo nyoro shirifuke okodo asa jalo de okodo Muhammadu Sherifu ode okodo lo shagana hamala hamaulai shuina baro abna bolale kangwe kani ala join ka kofo mawi aw maman ture ko fem bet sega fo anto doni toine ame doni fo ola shuina amena barosigi ni jomba inka maman mama Drame alebena kana doni fanyana shana hamaula kan maman ture ka erkele walma erkele ni kla kota kibe ni jomba in ko fo maunyana ibe doni ne fo ala ibe doni ne fo o kama shuina sa anye wele blankara mugoma no Sheikh Mama Drame na le sigoro benebe nyare la ka ofema abena kana kumanyi shuina bajalun deka no shagana hamala hamaulai nyoro ka ka shirfuke aywa abena kana dakunya damado ko fanyana shagana hamaula ka maman ture ni labon sabatile do anta blada girinda la koy 20h o temena fe anno sanga muka ani kele ni labon sabatile do Sheikh Mama Drame simira ambe la me barat fo amba munumba na me ambufu kosele amfa munumba na me ambe do kuye aywa ka foli kerengere ko atenkula ambal make un ambal mamso aywa
oga sandiuma ana nteru nanje nyon ani limana be ani mama ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah an befo ka be ka wati ma ka be sigiroma ka do ke be ka do nyini be fe ki yere fo mama ka do ki ye ka do nyini fe ki yere barkada ni ya me joni kunandi iba ko sawo nyuma je sababu de de kera sawo nyuma an kuma kan bila sai radio la mo ba la me bo ni ma jolo sababu la ite foi so ai je be o sababu de an be radio so tigo fo no e an fai an karamo berital me do kai ana tribe ana bala nyombe ana ka demba be ana ka kabila be ambe fulla subema fulla senere fulla sembal makema ne munel drame do kai inshallah ka do nyini afe ka do ke kalandembe ka do ke muridu be kanina Allah ta'ala fara kanu sakuduma ala kanu sakuduma fuli bilbil ba ko tewu khadijatul kubra la ajama ture na janyon na teru na barake nyon be do ku be inshallah ka do nyino fe na sona alhamdulillah rabbil alamin be alafo ka kanu ka barkada manyman baro foi mandai ale de gadini baro be parce que waliu ka baro de gadini baro be ya famia waliu de qur'ane wala mawi ala kida di bema ni ba fe ka qur'ane noro mbe qur'ane la damu mbe qur'ane la ala kuma kanu damu mbe ala kida era kuma kanu ni ba fe ko do ita don fi ka si waliu de ma ya famia waliu de psika kuma kan wala waliu de psika kuma kan défini waliu de psika ala kida fo mai parce que ni ko be kuma ala kida kan no ni ka sika kuma ala kida yere ka ala bi bom mau ka kuri kono ala ma de umbe daira min kono no e yar ma dia kuri ala bi bo kuri kono abi iblali ala yere ga ilahiya kuri kono e kuri jume ali ala ka sibaga kuri abi blo kono walla mamunu be wali baru bo ni ya baru la me amunu e chiende ma fo ngalunde ni ya chien na me suno munu dlanindo ka fabriquer ka falsifier ka dlan ka da maula mulu fode ni olu ne ka bibi olu foto yire ni be kasa do maula kasa min bar ma dere siga kuma kauna no te na ala jonga baru be bo na be bo akadika time ngoni kanga akadika time dongli kanga kuma mun be nu kadi mawye je kuma wala ulina ala jonga kuma tikeli ala jonga kuma kadika timoka parce que ni ko be ala jonga kuma fodro ala de ba noro lama boyi ndenga bo fenfe be na boran ndenga ni barka ni noro yi obudu aka duskumba ka yoro ni kele wala ni insha Allah ka akhbaru laje insha Allah ka kibari laje ali dongli dalaw ba dabi dongli dalaw insha Allah fasada ya kufo ana baraw ala tabulu mun dama yulu fo khususiyatu do Allah ta'ala bulu Allah be jon kele ngere naka bunyai ni jomi aja bo mamun be nambe manimo nga barubo abe nyina nyere fene fe gasi gase kana ke doron dabe nani mai badla mbada nga shegula ibe fendo kuma do ibadla ka shegula iji aka be ni chen na be ni chen ibe kungo so akofe kullu be wajibiya mauka ni manimam baru abina fo ala kira ka hadisa de parce que ala kira chenta bagayu de ulama munun ko do ko ulama warasatul anbiya na doni magawi nabi mo chenta bagawi je don magaw tere me wajulu ke mo so ngasi ka sara soro tere me wajulu ke mo so ngai tajijo me wajulu ke mo so ngamabuli usa ani nye to ka sekanye ni mawye nye ka ko ako karamo ke ko tubarikalla ko femba bulu ni ngoni ote ano cheka janyona ano cheka janyona ano te ko kile ere kono ya famia ano te ko kile ere kono ala ka jong ala ba ka jong digiri don jong yere dama bi nyogon digiri don shana madama Allah sana bina jiye kono no e jiye te misrai sana bina te misrai fi wali yaddo ni ngono kala den do yayi wa ko Muhammad Saghir
oyaye o fana ye wali ye a bɛna don zawiya kɔnɔ o don zawiya de ka ca ni misiri ye diɲɛ lawale alabato sow daminɛ ni zawiya de ye zawiyaw de kun ka ca ni misiri ye a bɛna don zawiya kɔnɔ ani Siama labɛnna u ye ɲɔgɔn fɔ a y'a lajɛ a kelen k'a lajɛ a ko a ma ko cɛ a ko e mana diɲɛ in kɔnɔ fɔlɔ dɛ a bɛ e mana diɲɛ ni ye waliya de ye ni ye waliya ye waliw bɛ ɲɔgɔn kalama waliw bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn ni nabali diɲɛ kɔnɔ nin n'a ye ɲɔgɔn ye a y'a dɔn k'a fɔ nin d'anw ka diɲɛ maa ye fɔlɔ a bɛ na nka sa a nakuma ma se san 50 san'a bangeni cɛ n'i y'a faamuya nin kɛra ka sɔrɔ a ma bange yɛrɛ nin y'a sɔrɔ a ma bange san 50 san'a bangeni cɛ ayiwa Allahu akbar hali bi ya man qad tafarrada bil maqami hali de wolu dilan ko da Siama la comme Siama la ka babu kɔnɔ bi Siama la yɛrɛ ye jɔnni ye jɔn do a fa ye Mahamadu ye Mahamadu Hayidara Siama la ka nasabu dogolen tɛ k'a minɛ Siama la fo ka taa se alakira ma a nasabu jɛlen b'an bolo maa 30 ni maa 8 maa 30 ni maa 8 alhamdulillahi wa sallallahu ala nabi alladhi istafa ni y'a minɛ o la ka taa u b'a kelen ta ka na kelen ta fo ka taa se Siama la ma mɔgɔ t'a la fiyewu ni dusulen bɛ kalanden bɛɛ fɛ ni min kelen tɛ ka durusi a mɔnen o yɔrɔ ni kasidadalaw bɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ se k'a f'u nɔfɛ bon n'i bɛ karamɔgɔ nɔfɛ fo ka taa sɔrɔ i b'a danbe min b'a la i b'a ka danbe dɔn nin cogo in na i b'a ka nasabu dɔn nin cogo in na karamɔgɔ bɔra nin na karamɔgɔ bɔra nin na ni sirifi kɔni don fo ka taa se alakira ma o bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ ka silsila bɛ kalanden jɔlen bɛɛ bolo o Siama la ye Alahu taala nana kɛ tile ye k'a di diɲɛ ma a y'a kɛ tile ye k'a di Mali ma waliyu bɔra dugu la khutubu bɔra dugu la nka sa khutubu min bɔra Mali la o Siama la kelen bɛɛ de ye waso tɛ k'an b'a fɔ maa ye ka mɛn waso i la waliyu ka ca waliyu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dangan kelen na waliyu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baroda kelen na tɛnɛnsu o tɛnɛnsu waliyu ka hadara bɛ yen o bɛ sankolo la tɛnɛnsu o tɛnɛnsu waliyu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen min ka waliya selen don dɛ voilà min ka waliya selen don dɛ min ka waliya selen don tiɲɛ kan o waliyu bɛ taa olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen o waliyu bɛ ɲɔgɔn dɔn min kalifalen bɛ min na o b'o dɔn awtaadi bɛ waliyu la u b'a fɔ waliyu dɔ ma ko awtaadi o bɛ waliyu la alqaali bɛ waliyu la labtaali b'u la kutubu b'u la waliyu ye sigiyɔrɔmaw ye ka taa kabini mana diɲɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ u bɛ waliya la bon ni maa min ka wagati sera sa ni dugukolo ko min kan ka kalifa i la sa o koɲɛ bɛ ta ka kalifa i la karisa e bɛ nin yɔrɔ e k'i jija nin yɔrɔ kungo la bon dɔgɔkun o dɔgɔkun waliyu bɛ u ka hadara bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o hadara la yen bɛɛ n'i tacogo don dɔw bɛ taa i ko ɲɛkomi dɔw bɛ taa i ko kabajigiru dɔw bɛ taa i ko kɔnɔ min bɛ pan ka taa dɔw bɛ taa o tacogo la bɛɛ n'i yɛlɛcogo don waliyu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni fɛn bɛ dugukolo sanfɛ u bɛ taa sigi u b'o disikitiw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn kɛ Allahu Akbar nin balawu de kan ka diɲɛ sɔrɔ ala ko a kan ka nin balawu hakɛ de jigin ka diɲɛ ka ɲinan san na bon n'a lajɛra waliyu bɛ ala deli min kan ka bɔ a la n'u bɛnn'o la kutububa bɛ yen o bɛ lase o ma o b'o lase Alahu taala ma donc n'i y'a faamuya foyi tɛ jigin dugukolo in kan foyi tɛ jigin dugukolo sanfɛ fo waliyu b'a kalama e ni n'olu tɛ kelen ye dɛ an n'olu lamɛnbagaw tɛ kelen ye maa minnu ko diɲɛ ye histoire de ye aw n'olu tɛ kelen ye i m'a ye adamaden n'i sɔn kɔlɔsi la ka se wagati dɔ ma i yɛrɛ bɛ na ye ala bɛna to ka kabako dɔ yir'i la i b'a dɔn ko diɲɛ tɛ ten ye maa tɛ da ala la gansan dɔw sifin fo ka t'u si jɛ u tɛ kabako foyi don ala la parce que olu ma kabako ye dɔw kabi sifin fo ka taa si jɛ olu tɛ kabako foyi don ala la olu ma kabako ye olu bɛna ten u bɛ taa ten u bɛ sun u bɛ seli u bɛ hiji u bɛ jagabɔ u bɛ ɲumanya kɛ mais olu tɛ foyi don ala la maa dɔw bɛ yen ala b'olu bila kamanagan kɔnɔ olu b'u cɛsiri ala yɛrɛ nɔfɛ k'a deli a bɛna dayɛlɛ olu ye sanni a bɛ dayɛlɛ olu a bɛ tamasiyɛn yir'u la bɔ karisa min n'i bɔ i ka koro in kɔnɔ
wa sura yi wakati janga kono de wa sura yi sengana de wa sura yi nyanna de ye toro sugube kun abete menife bo toro foi tesi ma fikata sur wali ngo kalama ubo befene kalama Allahu akbar ski dugulu ko kalfal min numuna numbo kalama bo ala on gadi sha mallala ka siro be malima sha malla asajalu dendo kusebe mamad dendo ala ya gaziye anga mali gazigala ka siro be nyoroma katla ka on yele fene gadi sha mallala niche woli ga mo tela wi ele ga mo bula niche dulla sha malla ko ne sha na sengana de ka sengana ako ni ma mi sengana kamala gamala sha malla tono mala bamse sha malla ako ali muso mi no ya gadda kasi kitaka no gadda kamena na mawuli ya sha na mala mawalla ani ndaga yene segeza mo to be beda ala jonte sega lafia ala tiri sega lafia olu yɛrɛ man ka lafiya ɲini fɛnɛ olu yɛrɛ tɛ lafiya yɛrɛ fɛ fɛnɛ ni lafiya sugu dɔ bɛ n'u nana dɔrɔn u bɛ siran n'o y'a sɔrɔ ala tɛ fɛ k'i kɔ dɔn na lafiya dɔ bɛ n'u nana ala ka jɔnba ma dɔrɔn a bɛ siran garijɛgɛ dɔ bɛ n'u nana dɔrɔn a bɛ siran ko ala tɛ fɛ k'i kɔ dɔn ne ma dɛ ko ni setan ne ma se na dɛ n'ala bɛ ka nabila dɛ bon sa ma la wurudi min n'an b'a kan an bɛ kuma wurudi kan an bɛ dɔɔnin fɔ o la n'o banna samala yɛrɛ ka bonya ala ye bonya min k'a ye an bɛ dɔ fɔ o la n'o banna mukadamu ninnu olu ye minnu mukadamu bɛ se samala ma wagati min u sara ma k'u to cogo min na ani samala y'u ka ko dafa cogo min na n'ala sɔnna a ma an b'a fɛ ka dɔɔnin fɔ ni wagati ma koron an ma don bɛ n'a togo don don bɛ n'a kuma togo don lamɛnbagaw b'an na kanubagaw b'an na o sigilen bɛ k'an lamɛn a ka d'u ye an ka fɛn f'u ye min ka d'u ye n'i y'a ye maaw b'i lamɛn i bɛ ka fɛn de fɔ min ka d'u ye an b'a ɲini ala fɛ minnu ka di maaw ye n'a bɛ se ka hadamadenw su k'o kɛ ala ko kan ala maaw donna an da an ka se k'o lase hadamadenw ma maa min Shaykhana Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu i b'a dɔn ale ye bajiba de ye ale ye bajiba de ye wali bɛɛ ka baji kuntu Shaykhana Tijani ka baji de la waliyu bɛɛ ski ale de y'i kanto a ka baro dɔ sema ko raqabata ya hatani ala raqabati kulli waliyin a ko ne sen tabara fila bi waliyu bɛɛ min ladun adama ila nafqi suri adam n'an fa adama la fo ka taa se diɲɛ ba ma ne sen fila dalen bɛ waliyu bɛɛ kan sanfɛ n sen fila a bɛ waliyu bɛɛ kan sanfɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma wali si sen dalen tɛ ne Cheikh Tijani sen kan wali si sen tɛ ne kan na bi maana n ka wusa ni waliyu bɛɛ ye maa o maa bɛ na k'a minɛ an fa adama la kiraw kɔfɛ maa o maa n'i tɔgɔ ye ko waliyu ni Cheikh Tijani ka wusa ye fo ka taa se diɲɛ laban ma bɔn o Cheikh Ahmadu Tijani o de y'a laɲini i b'a dɔn hadamaden o hadamaden waliyu n'i kɛra kutubu ye dugukolo bɛ kalifa i ma san 100 n'i ka san 100 dafara kalifa wɛrɛ bɛ na Cheikh Tijani ye dugukolo kalifaya ta Cheikh Abdul Qadir Jilani de kɔfɛ ayiwa Cheikh Abdul Qadir Jilani Bagdadikaw y'a bilen k'a da tigɛ a bilennen k'a da tigɛ waliya min n'Ala bɛn'o d'a ma f'u ka waliya in faga a ko n y'aw kɔ Ala la ni y'aw kɔ Ala la a bɛ n dɔn wagati o y'a sɔrɔ n tɛmɛna o kan ka ban ko al-qada'u la yuraddu al-qada'u la turaddu tɛlasigi ala ka kiri maa si se k'o lasegin a y'aw lafiɲɛ Cheikh Tijani fana nan'o cogo de la a y'i yɛrɛ di Ala ma ka Ala ɲini a bɛ Ala sɔrɔ wagati min juguya bonyana kan maa o maa n'i kɛra cɛbakɔrɔ ye n'i ma juguya i sigiyɔrɔ i ma juguya i ka cɛya ma dafa maa sigiyɔrɔ de b'i juguya juguya in y'a talan dɔ de ye o juguya in de y'a a tafiya ye o de b'a ɲaga maa o maa n'i ma juguya i tɛ kɛ cɛ ye k'e dalen to musow kɔrɔ wusulan sisi la i bɛ yɛlɛma la musow bɛ da lɛri min i bɛ da o lɛri musow bɛ wuli fajiri mɔnidagasigi la k'e yɛrɛ dalen to dilan kan e mana wuli k'e ye cɛbakɔrɔ k'e ye Ala teri ye i bɛ Ala teriya bɔ min a tɛ sɔrɔ o nin t'a sɔrɔ fiyewu ni Ala bɛ maa o maa fɛ a b'a bila i da la wallahi diɲɛ kɔnɔ kamanagan o kamanagan bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ Ala ka kɛlɛbolo de ka ɲɛsin a ka jɔn ɲumanw ma i ka se k'i cɛsiri Ala nɔfɛ k'i wuli k'i jɔ
balo nala da jonga ayada doka ka koinye no willa ka jabo bo ata kono to mini re willa ki jabi boy ta ayo ga makura ako amman yujibul mutarra idha da'u ako jon mi kamana gamba to jabi ni kamana gamba to ali ala wili wa yakshifu su'a hadi bujuma wuli na juguma imbiga abila ngani ke dugulo khalifa e juma na bika minyi na bodima mi o tesoro tene aba wuli ni tesiri ni mbila ika tesiri ni bato aba wuli nabila Musa e bom bani Israel Egypte domi ani ma ba keme woro de bora ma ba keme woro anu bora uni na se dangama firaw na ka kelebulu mimi firaw na ka kelebulu nyebla o ma ba keme wulun vlae ha kelebulu nyebla dro ma ba keme wulun vlae munu me bo ka ita Allah je ya ita kenen labbe sani kelebulu yebe bo o ma ba keme wulun vlae ima wakati Musa ako innahum la shirzimatun qaliluna ako nuni kelebulu nini Musa we jama gulu fidinu ne do wa innahum lana laghaizuna ako we bona we fuka mona de doana anga buka ba ala re ko nyula bosa nyula boni firawna nabuka nemo chiro nyubuka uka sansu kono ko buka jardin kono ko buka nafulu chiro ko buka dimala ubna se Musa ma wakati ni tawroti Musa me kini naje firawna ka mo fini mi kono fe do fini mi tle bi fe o kumbuka babanye Musa Samiru na Musa ma ko ci agbali kun anto du wono ko ambe fa kilingele ni kamba ako sisa fle ni ibina inna na mbla solution tibulo to ya tibulo ubina ambe fa no fa sisa ako ama ko kala inna ma rabbi sayadina ko chene ako bongu ni mana kai ni mabin no fe mabin kishi bo ni jon ni maso degre ma fi ka so di ma ni kamana gambu ni dala kana fuyi ala de ile kamana gai mana bune kana fuyi jije ka ala indi e ga mine bani kono si mine bani ala ti tuin na fula jamin bi bolo ni kelemi ki so golade ni masiga fen faraka ala ti wallahi ala ti to kamana gamuno mashita ala wele na ala bitonyo wa ma ana bidhallamin lil abidin te mashitonyo ki to kamana gamuno itole mbe ala no fe ala ntibla fiu fu ka tani wuli ka bondala na ala yibla amma kamana gani wuli ka kefa wal makki to kamana gani bulu wakataniye abina fa ala itonyo abi bode are ko kiro ka ko kanu yaduna na ragaban wa rahban ako kiro tun kiro wa masawele ukam ni manga hinela usani manga yangatanye usani manga yangatanye bo shakti jani billah nini toyi ala na daire ni kai ay fatu mubinu kai daire ni ba radiyallahu anhum wa radu anhu o fora wali o fora nune majiye kono aw masajira uma ani min fana duma ani son fe min duma u yere jena noyi ni min ka yo ajena noyi shakti jani na ka ni yo be dulla ani kala ni bola du kono dro ay du goro nyugo kala nen ta kala ma we so banka so ko fala yele ma do usina ka do jardin do kono ti u do na jardin ngono chenchem be abe sanui ski awo kala ne ma kiti ite doche Allah akbar agoche ite doche kala ne kala mo laje kasan fensele ne duma awo kala mo ako ga akai ako doche goyi ako kala mo akai alesta ba kono kala mo go utara usigina kala so ata wo tulo sidile abola kala mo bola na islam ne fukata nimba ama wasanu monenga asigina kala nimba andase kala mo makanize kala mo gaboda kala mo ya kala mo kumiri kala mo kumira kala go e ka kala di kala mo ni go tulo sidile kumeta yore ago ibule aja ago yende je do e go ha yende je do e ntara ni yedu kulo wala dega chama laga tala nino willa kabita hiji atala se doma ya sunu mawbe hiju sena atala se waliyu doma asele wali kema o ya bismillah o kile nga bismillah go kibitami akwa makumbika mina da hijira o kwa makwa ko ntibali hiji tagala nga samila fendo fiye ni sona koke o ko sai mani hiji ako fende minga usani mani hiji ako basfe ako yodo gujuma na ako bo malla
ako be nyoro do ako mi nyoro do ako ta shirifi do be akatile bole no sisan tafe ni tarafe iba ko wurdi mine ni aga wurdi mine ika sigana a dimso do be ayo wele dimso ina ako nyebe na ko ne botigere ako kabala kan na manyo komso ako ta wurdi mine kamo ga mbulo ni ta wurdi mine be sigana min dimso dima ako ko ako sisan me mina on tuifi ako tani mina on ni ga mina on mata ay mina on che sigina ana ba kamo wulita atanyo ana le shama la fi ayit le wagati ke wagati tamane ay wurdi mine le asikali mi shama la cin ka ko mun fai shama la ka amu yore shama la don la shama la ko karza kamalin to ko musa ako wulanga tan sina yala an shama la bora unna na nyoro aeroport keneka nyoro aeroport keneka usa aeroport keneka ako kalne ma ko ibulu dan kama ngunga ya Allah ay ibulu da kama ngunga ay fa dro fana bu fa dro nyebu la aljina kono Allah akbar aywa ay aljina munai kam ka jona yoro dola ya Allah aljina yiri de no kare kata makakadu ay Allah sina muhammad rasulullah iski aljina munni na wakati mi na tlarola amina bona wakati mi atara jinyoro kaburu dongo parce que abora na yoro mi na kun jigina na yi aba fo kaya hakili shwedi aba ba ay hakili shwedi ay hakili korotiya ima ala go kafiru wa ko wala fatana alim baban min as-samai fadallu fi yarjun la qalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qawmun masurun akwa na sangulu dado yele mangawiye ku ga yele sangulu daife ku ga yele ngata sangulu la nubi ka yele wa fo kinya wala de ko che kante ka me duguma de ko che inkino ka anye korotiya de no yala gray o de la masunga jiga ya ta yoro mi aba jiga yi atara jiga ya nyoro kabu dongo na jiga dro ni bulu ba kama nka ay fa on na janye wala nyoro kabu dona atamana haduna yi agwa ni chem farla nyona ko si kata shama la de ni fa tay kata ka dem so di ma ko shama la ko fo tene bu yefe amle sa ko ko wurdi dama awo si kata ay mun fi ka ba dem so mi ma o dem so kuma ma fo shama la nyana akoy makanyana ngasa ama fen fai funi kaba ko yira le ala wakati mi ne fitin de woli ka kola ni amaso ako konte sekifio o shekti jani de wurdi bo fes ne ga wakati mi na dafa akono mami dugulu khalifa ya kampi aya tigini na kata dama ama abesura yoro me ko ay takli ya fanfi ski nana tigi nyoyin min bi bolo ni kan adama atigi yere ba dafa atoba bulu akana ka kono ka buna ta dama kama dama de ababulo ngasa wala ko benati mesedo ji yalla bayna ala tisira fu iboble ni shakti jani ngasira te suno no kunta ni ngasira kumbe ba dama ala yo ke karame shakti jani parce que ayani ni ala fa ala sona abina fa mobile sulemani minni ala fa kuseba ako rabbi ako wat fatini mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ala ni deli kam masayadiya masami ni on tedi mo mani temanin ko fe innaka antal wahhab ede soni chamanti kusebe o min dira sulemani mare o de kera shakti jani tanyoy kadi shakti jani ma aywa hadi shakhsi Muhammad al-Akhdari ma akuli gati ni inati yenyoy ikadam shakhsi Muhammad al-Akhdari billah alika wakati ibn dafa wakati mi ayaye ni tigitna siga nyoy nadama laidu fendundo sharti dombulo si sa joni de ne kan adi joni no tiri na tiri siga nyoy uka dati uka dama uka dati ma ala ko yo sosiya de ala ka fembe kerengere nino na ala go fon fe meteme mani nga bulo fe ka se karsama abati mo ka bulo fe na mate mo bulo fa teso abati mo bulo de fe wajibi la kaso kasema aywa bo ni le sakhari ka ala akile nga le sakhari ke una na ira ala ka fo ko mami ni papi fe bunya nga ka do so do de ay ga ina di mamma do so do ko yala la de to domo da beti ne yere ga dafe so beti ne ga dafe aywa do so ni marfa do so ni kalakise dugu jara ko kala no ko che do beti me ambe na be na teme abala jogo no ko mo bala imo woliuya
abina waliya de kala nana o ya la jogo kalamo ka mo bila nana kalamo ya la do ya la ja ya do ni ne do bere asira ma ibulu da kumulo la akele nga bulu da kumulo la asunu wora abi wuli wakati mi don so ya be ne ngasa waliya dirama sunu mo yono waliya doni be no so ala sunu ngono ala ka fembe kun fa yakun mako bala duro ho ke duro abike ni willa ka bosu no dura aya anaduna sokonna la aso waliya dirama kama aya la mi waliya ko la sunu ngono ki la mi waliya ko la sunu ngono waliyu de boke ali bi waliyu boke janama din yele maka ki aljine din yoroni kele che ne madala ko chente o te chensa ne madala ne akenga loye o che ipsiga akenga loye masangalondo o te chene ma chene yele ma waliyu de bake o ba yele mana ala to de parce que ni o de yoro alaka bunya bu no fe ko se ba ni che ni waliyu yoro alaka karama da fali mu no fe o beti mesira o sira min fe ala so ni ba mo ka timi sira fe na ala ma so mo ka timi sira o sira min fe o te mo ka ala be so ma be ka timi sira fe ngasa sira no gole ni kodo bepse ka timi sira no gole bepse ka timi sira be fe mais ala te so ngoli nu aga ma bo ka timi sira no gole fe o attention ni kodo nguma de ka ala sira ma de o ma ni willa ayi ni ndama ko boni mine iba tigi ni na tigi nyogo iba dama akanga fala fe min faraka abu faraka Allahu akbar ba willa mala tili akama ko isa chamamba ni anana nyoro anali nyoro abila shirike ni wakati ni asuro abisira fe nani maoma mi nyogo na sigalo la be kuma yinti ko yi abasuro kuma yintoto Allahu akbar kuma yintoto bulu foka na senyoro sa analyse nyoro wakati mi na itle kilinge itle flage itle sabage bebe katafo shirike mata amata musolwale na fa ako namba mi na de na ko mata fa ako namba ina ku yende de ko yimba ako nanda ku yen ko uli katafo ni asoro fene kele no katisi wo kono wo mini mashisika dunga si ama ibaro nyoron sunu ani murtani sunu go sudu na ni kasu ni be do fiki bri talimbi sigo wo kono bolongolo ni ngono mashisika sama fi iki kumbri kabdu kasalema asigle meni do soma wodo atle wogati shirika kumba anyeba natola tamala khana anana salima habisi daima dan yi korota ale mi bugu dadi yi korota Allahu akbar akina khatama kashama kana do sokonnala sokoro nimbe soferala dai korota wallahi ni nakali fantan nani beite malo ninte mun kai kama fawiye ni kera nyuro ko so temante yiri do be yiri sunyara ado o so jobaga anfa korba do bala ni sulman drame ala ku bela hine unan fa ube ala kan nema kono be sulman drame ako alere de yiri kuma alere de bulu yiri nchekai unu na kumna yiri ntiga dogo ko akoni yiri chekai tiga limade yiri me nyoro ne re bulu magala ya ide kangalumo moda ayiri be ali bi wotala gobo madwala foi madwala anugule matu to la ali bi yiri bilibili ba fenete sambi wulunglan kubi sambi sihi kubi o yiri ba to la ali bi abe so fene la ali bi wono so yiri nguna obola shirigana ka gara de ko yiri ka ma fe ka tige ko muna ko fuka dole tira fuka alete se ga an me fuka de yoromi aka suru yenno ma sisa amba fe ka do tira bonna ameka nyogo sama tigeli ko de la parce que alika suru yenno ma ako ko ay nangala je unna na ko abana ta yiri ndum ako ka aka suru ako yiri nga suru atura ameka yiri mina we ko kuma bo Allahu akbar ni sama la tamana kana do aka abilla kijo sinyo fo yo sigi min ba bulu gadi shamalla ma aya dama min kan afara shamalla ya afara ako eski ako wallahi de atiki musauna tabe bunai shamalla ya ai
tama min kɛ k'a ɲini karamɔgɔya bonya in a ye karamɔgɔya bonya in to a bolo Cheikh Ahmad de tun bɛ tugu a kɔ n ye dugukolo kutubu ye nka sa ni wuli min kɛra ni cira ma kana fɛn di yan o bonya kama n tugu a kɔ a kɛra kalandenya nɔfɛ n dile ni ka wagati a dali min ɲɔgɔn a bɛ fɛn kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn kaburudon kɔnɔ a fatura kalandenw de y'a ku kalandenw de selila kan kalandenw de taara dafa Cheikh Ahmad la ka kibaruya carina sa waliw bɛ fan minnu fɛ olu y'u labɛn an ye ala ka jɔn dɔ kibaruya mɛn an bɛ wuli k'a ɲini an ye ala ka jɔn dɔ kibaruya mɛn an bɛ wuli k'a ɲini bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cheikh Ahmad la ten an ma maa si wele o don y'a sɔrɔ dugukolo ka sanu o don y'a sɔrɔ maaw bɛ se ka se ala ma cogo min o de jɔyɔrɔ bɛ adamadenw na n bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ n ka se ka wari sɔrɔ ka ala n ka se ka ala tɔgɔ sɔrɔ ka wari sɔrɔ o kun kama kɔrɔta kun t'o ye o tɛ wari sɔrɔ o don y'a sɔrɔ wari ka dɔgɔ dugukolo ka sanu wari min bɛ dugukolo sanfɛ o don tun bɛ dugukolo yɛrɛ bɔ wari man ca mɔgɔ man ca nka sa hakili tun b'a dafa diɲɛ ma gɛlɛya diɲɛ tun ka sanu maaw mago bɛ jumɛn na ala jati bɛɛ mago bɛ ala jati de la i ka so kɔnɔ jɔn wulila sa Cheikh Ahmad la sɛgɛrɛ ka bɔ a ni fan bɛɛ cɛ Cheikh Ahmad la ni Cheikh Tidiane ka ɲɔgɔn ye la u ye ɲɔgɔn ye o ye waliya kɔnɔna ye Cheikh Tidiane ni ala kira ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ yaqadatan la manama Cheikh Ahmad Amawullah ni kira ye ɲɔgɔn ye yaqadatan la manama u ye ɲɔgɔn ye ɲɛ ni ɲɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sunɔgɔ ye bon waliyu baro a bɛ bɔ maa ɲumanw de maa minnu bɛ maa ɲumanya baro fɛ a b'o de maa minnu ko ala kira sara san 1000 kɔ ko ala kira bɛ se k'a ye wa olu tɛ se ka nin faamuya olu tɛ se k'a ye o olu tɛ se k'a ye kabako caman bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ ninnu yɛrɛ sɛbɛntiya caman bɛ yen bi su ka video bɛ an bɛ k'a ye su ka images bɛ yen a bɛ k'a ye i mɔkɛ salen san 100 i b'a ye sugu la ka sɔrɔ i ma deli k'a ye yɛrɛ nin de don a kun bɛ tan Cheikh Ahmad la yebaa ka ca kalandenw na maa minnu tɛ san 40 yɛrɛ bɔ u b'a ye sanga ni wagati bɛɛ n'u y'a ye cogo min na n'u y'a fɔ mɔgɔw ye a tɛ o don n'i y'a fɔ a yebaga dɔrɔn a b'a fɔ ko walahi ye min ye o don siga t'a la ni Cheikh Ahmad ne yɛrɛ ye Cheikh Ahmad la ye kunsigi finnen don san 30 ni san 3 hakɛ a si b'o de la san 30 ni san 3 san 30 ni san 4 si b'o de la n taalen n y'a ɲɛfɔ an karamɔgɔ ye n'o ye bu ye a ko walahi a ko mɔgɔ b'a ye n'u b'a kibaruya fɔ ye caman b'a ye ka nin ye cogo la mɔgɔw b'a cɛkɔrɔbalama ye mɔgɔw bɛ Cheikh Ahmad la cɛkɔrɔbalama ye nka sa i filɛ ka ye cogo min fɔ ye caman b'a ye yɛrɛ ka ye cogo in na si bɛ finnen don farikolo minɛlen bɛ k'a jɛ k'a nɔrɔya a bɛ funanŋɛya 12 la bon n'a fɔra anw kalandenw sigilen don a kan anw sigilen don a kan ko Cheikh Ahmad la bɛ na an m'a fɔ maa ka da la koyi karamɔgɔ yɛrɛ m'a fɔ maa ye ko maa ka da la dɛ bi ko maa m'a fɔ maa si ye maa si ka da la ko nka ale de sigilen don a kan ale fa bɛ na m'a fɔ maa ka da la ni min ye n sɔsɔ i bɛ n sɔn i yɛrɛ de ne m'a fɔ i kama Cheikh Ahmad la ni kalandenw bɛ fara ɲɔgɔn na kɛ wagati min an 41 tali a ko kalandenw ma n bɛ taa ka na k'a bɛ taa ka na anw Cheikh bɛ taa anw Cheikh bɛ na nka sa a bɛna na cogo min na ala ni kira de b'o dɔn ne t'a dɔn dɛ n'i b'i ka kuma lase adamadenw ma i b'a lase i bɛ hakɛ min dɔn a la i b'a lase n'o ye a bɛna na cogo min na ne t'a dɔn n'o ni sigilen don a ka bɛ na ani Cheikh Tidiane kelen ka ɲɔgɔn a ko Cheikh Tidiane a ko ayiwa k'e ko k'i sen 2 bɛ waliyu bɛɛ sanfɛ a ko sen 2 ko in b'a fɛ i k'a ɲɛfɔ a ko sen kelen ye Cheikh Ahmad la sen ye sen kelen ye ni Cheikh Tidiane sen ye ala kaba taaya haatani ne sen 2 min filɛ nin ye a ko a dali ni waliyu bɛɛ kan sanfɛ sen kelen ye Cheikh Tidiane e Cheikh Ahmad la ta ye sen kelen ye ne ta ye parce que ne ka taasira e Cheikh Ahmad la de bɛna tugu fo ka taa se diɲɛ wuli ma sen kelen bɛ k'e ta ye e de bɛna tugu fo ka taa se diɲɛ wuli ma sen kelen bɛ k'e ta ye tiɲɛ kuma n'a fɔra sɔli t'a la bon ala ka jɔnbaw wulila u sera a ma u bɛ s'a ma wagati min o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛɛ selen don ala ma Cheikh Ahmad la yɛrɛ dɔw jate a ko karisaw ni karisaw bɛ se ma Mahazu Sila Tuba o bɛ se ma wagati min ani karamɔgɔ Lasana Wage Barawuli ani Sherifi Datala ani Cheikhna Khalifaw a ko ninnu bɛ se ma wagati min a y'a sɔrɔ u ka foroko falen don ni Cheikh Ahmad la de ye juru k'a la k'a dasiri k'a d'u ma u bɛ se ma wagati min a y'a sɔrɔ u selen don ala ma u bɛ se ka maa lase ala ma diɲɛ fɛn bɛɛ n'a tɛmɛ sira don san o san u bɛ taa jura n'u bɛ taa ziyara bɛɛ b'i ka hidaya bɔ nin ye sirikɛ nin yɔrɔ ye nin sirikɛ nin yɔrɔ ye
n'u taara u bɛ dugawu k'a ye n'u taara u bɛ dugawu ɲini a fɛ a ye kelen kelen bɛɛ sigi a ko Sirifi Datala ma a ko Sirifi Datala a ko n'i kɛ n ka khalifa ye ne Sirifi Datala ye wurudi di maa o maa ma a bɛ na ni Cheikh Amadu la ye wurudi d'o tigi ma maa o maa ye wurudi minɛ Sirifi Datala bolo o tigilamɔgɔ tɛ wurudi bila hali n'a y'a bila a bɛ tila ka segin k'a minɛ a bɛ sa ni wurudi ye hali n'a tigi y'a bila a bɛ tila ka segin k'a minɛ a ko Sirifi Datala n y'o karama k'e ye n y'o bonya dafalen de o la Sirifi Datala sen la a nana a wulila a taara Ɲamina a nalen Ɲamina a jatigikɛ b'o don o y'a bisimila a bisimilalen b'o bolo n'o ye cɛmɔgɔkɔrɔba ye a bisimilalen b'o bolo o ye ci bila mɔgɔw ma ko Sinikɛ bɔra Njoron ka na a nana ka na foli bila kalandenw na kalandenw nana o ye majilisi sigi a ye ka majilisi sigi ka musakara kɛ ka zikiri da Cheikh Amadu la de y'a daminɛ kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan k'an sigi ka majilisi sigi ka zikiri da an ka kasida dɔrɔn ko majlisu kal bahi jazaa'u yawman a ko ka wagati kelen wagati kunkurunin sigi Cheikh Amadu la ka wurudi kama a ko o bɛ n'a fɔ san 1000 bato de kalandenw bɛ wagati min sigi c'était premier deuxième troisième min n'u b'u sigi k'o zikiri da o kɔnɔna la a kasida dɔw kɔnɔ o ni san 1000 kuranɛkalan de ka kan yasiru min al-masafati alf amin o ni san 1000 de wurudi ka kan an ka sigi ka kuranɛ kalan san 1000 an ka sigi ka dugawu kɛ san 1000 kalandenw ka te premier deuxième troisième lɛri kelen walima lɛri fila kɔnɔ o n'o de bato ka kan baraji la o n'o de bato ka kan baraji la a sɔrɔla jɔnni kama karamɔgɔ de nana n'a ye k'a di kalandenw ma a ye nin minɛ o Sirifi Datala majilisi sigilen b'a ye ni min nana bonya kɛ jatigikɛ b'a fɔ ko ayiwa an karamɔgɔ dɔ nana ka na nin di ko k'a d'i ma k'i ka dugawu k'a ye kalanden ɲuman don dɔ nana ko ka na nin di a b'o tɔgɔ fɛ i ka dugawu k'a ye kalanden ɲuman don a ko a ma ko ni maa nana hidaya min di o di dɔrɔn i k'a di k'i da di kalanden ɲumanya in to yen a ko an m'an ka kalandenw bɛɛ dɔn sani ka ko diɲɛ da ɲɛ don min danfɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ waadi nɔɔma ni kɛnɛ kan n'o ye arafa kɛnɛ ye ala ye niw nakunu don min ni ala kɛra ka niw nakali n'u ɲininka ale to bira bikun yanni ni ala de t'aw ma ye ni danfɛn bɛɛ ko ala ma ko bala a ko o don an b'an ka kalanden bɛɛ dɔn Seydina Ali yɛrɛ ko ten a ko ale ni maa o maa bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ala kira ka wagati kɔnɔ a ko ale ni Seydina Ali y'a bɛɛ dɔn n'a ni min ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn a banna a b'a dɔn nin bɛna kɛ silamɛ ye nin n'anw bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ a dɔw ma silamɛya Seydina Ali y'a dɔw ko fɔ maaw ye karisa bɛ laban silamɛya la karisa bɛ laban silamɛya la karisa bɛ laban silamɛya a y'u jate k'u jate k'a bɛɛ fɔ sahaba minnu tugulen b'a nɔfɛ sahabaw y'a ɲininka ko i y'a dɔn cogo di a ko depuis don min na ala y'a nakun waadi numa ni kɛnɛ kan ko o don a mémoriselen bɛ n kunkolo la n ma ɲinɛ a kɔ e bɛ yen ne bɛ yen e bɛ yen ne bɛ o don e t'i teri dɔn ne tɛ n teri dɔn fo ni ala y'a ni min jɛ i t'i muso dɔn ne tɛ muso dɔn fo ni ala y'a ni min jɛ dɔw bɛ yen hali bi ni dɔw y'u muso u b'a dɔn ko nin ye ne muso ye o tigiw tɛ kuma o maaw bɛ ala bolo n'olu y'u muso ye u b'a dɔn ko nin ye ne muso ye olu tɛ kuma wallahi dɔw b'a fɔ mɔgɔw ye karisa bɛna kɛ ne muso ye mais gindo min b'a la o t'a gindo fɔ mɔgɔ ye parce que ala ka gindo ala ka kabako n'a y'a kalifa maa min ma cɛkɔrɔba yɛrɛ tun b'a fɔ kuma bɛɛ a mi pila ko ifsa'u sirri rububiyya kufrun ala bɛ gindo minnu kalifa hadamaden na maa minnu b'u sigi k'olu fɔ paparapa k'o ye kafiriya de ye i b'i da de a kan i ma hali sogo dɔw bɛ yen n'i y'ala ka dɔrɔn y'a tiɲɛni sogokan dɔ de ma hadamaden kunna ni sugura sogo ɲɛnama la ala gira ko ni sugura sogo ɲɛnama k'i kana ala kari maa si ye f'i teri walima maa min b'a kɔrɔ dɔn n'i y'a dɔn i b'a fɔ a tigila mɔgɔ a b'a kɔrɔ f'i ye k'i k'a fɔ o de ye n'i y'a f'i jugu ye n'a ye juguman fara o de a bɛ laban o de ma n'i sugura n'i ma se ka maa sɔrɔ i b'a la kali maa min a to i kɔnɔ a sogo kɔnɔ bɛ san 40 k'a dulonnen bɛɛ parce que n'i y'a la kali don min dɔrɔn a bɛ bin n'o tigi ye ɲuman fa k'a bɛ k'o ye n'o ye juguman de fa k'a bɛ k'o ye karamɔgɔ sugura dugu jɛra a ko kalanden ma a ko kalanden a ko na a ko n sugura surɔ n ye n da bi mɛri wurusi ji la k'a min n ma fa n wulila ka sɔrɔ n bɛ k'a min a ko taa sogokan kɔrɔfɔla ɲininka a kɔrɔ la a b'a kɔrɔ f'i ye i bɛna fɔ a ye kalanden bɔra dɔrɔn kalanden dɔ bɛ yen o y'i bila a nɔfɛ cɛ k'i bɛ taa min a ko n bɛ taa ci la ci jumɛn a ko n bɛ taa karamɔgɔ ka ci la o ye mun ye
ka ko ka sura fo ya ko ko na fo mo shi ko fo mata fo so ka mo ni ma wula ba no fa bi ka ne ke ka ko ka sura de ka yi dabi me wuri shi ka wi na ka so ako fo ka mo ko no chira akono atara chifo kala mimi so gamba atara chifo le ko kuma fo mo ye ko ayo ni ya fo mo ya ako min plan no fenya ako ni nga nya fa ako ay mo ako kala mo kono chira ako wa bana kala mo kono be chiri ako ta no aso ikuma fo mo ni kunana ndo koro min fa ala sira ala kumba ko ndo sala fa ya ko sala gabo ako sani mi fo akoi utara kala mo ko to ka ni maksurin ko famu asiga nyefo klisa do kala mo ta lara klisa ba kala mo sa kono chira ko di lara ma de ni sura so mana kana la kalima shi ni kila ko ni yesu ko nyuma ke do giere abeke so nyuma mbon ala ro nasa ni yesu ko jujo e shetane abula shetane ro ni willa iki dai tuni na fambe shi sala iga ko lila fi kureshi iga shi wulun blanka la ka ni ala fe ni sugo ni herado ala ka here ka dima ni torodo ala ka yira makabima ibe wuru jeman wuru bleman din wulun bla ibo saraka kana la kalmashi abana o sugo bani pew ski sugo mayne ni dogo ku sugo ka manu ya fo do silali parce que ni dogo ku sugo do te sugo nwana umuna min fo na kira nyuma ye wodo na kira juma wodo anga choko ba fa ku te dokumbi akumya kalu woro ka te sugo ngasa nasu ko na mina na ko sugo na do abike sirige go ako kana kalande nimi nani wari edro hidaye ala se do kana fu ifanya ko amba nga kalande mbedo kabido mina nyo sura ni kenenga amba bedo mi ala nyuma ya mbado mi ala juguma ya mbado tawani no gele ya mine awilla kana shama Allah fi onale shama Allah fi wa ko to ba ako ngaramo ako nona balo tembulo nona ga balo di amata do ngade mala shama Allah ko sir balo sir abo ali sankeme ta am doni ala ga sam wani saba jeli ga marshina ka hadisa nga aka kuma ko nyali samwa ani sansaba jebu di bulu ali bikata shama Allah ko bitene shama Allah sirru di ala bulu sirrun min asrarillah ala ka ginu do kabina ala ka ginu la nabi man de do ngasa na wakati ni aten nabi man wakati la abina ni waliyadi shama Allah ben nabi man gunde ka nabi man do abin nabi man gunde ka ngasa nabi man da tukula ni ala kirai datukula manmai oti tugushi bo manmai abin nabi man de ni buni nabi man gushibere ni tin gushibere na taka bandana ni ka fadi ajala aka kauka wakati mauka tuguno fe ni mazira tuguno foto yi gwe be do mi kala be do na ko ni mawo insha Allah jugi akoy coach na itache na ni kela fa bana ka jin bidla ni bana sha Allah la ni ka fe do idadi ni tike kala ni idadi ni ta fe fe idadi ni kuma do itache na inna shani aka huwa al-abtar o kini no de o kini ni sha Allah ire no fe inna shani aka huwa al-abtar e ko ni abaga be ma ko tike ni alaka ni sha Allah ka amin an ga kana ndin take ka to laba mu ko balo do ya an ke ka ko datu anana kala mo fe awara mo nana balo tinga de mala de foi tembulo tamo go ba onya me ke siga itle flasi mo yi hidaya mun da awulu dama ako kala ma gonna kunte hidaya boy ako balo re de mala ami mi re de duo re de ni wardia ni tira balo santa re de so ba mako bulu santa ere de ti ako isigi ay tle flasi on la sigi lembe ay kala no la ko boro do dloni me furugo do gloni me tata kana nay ala furugo inta nay furugo in mure sigi ka mure furugo in kun sure mure nguna abena mure nyekeli ni ma mure nyekeli ni go iba fo lu fla ndoni ako ka kana na ka bora ake boro kono sana ba ke boro kono bi filengo no wakati ni ay bulo do ala bi ke bulo ka yirema ako ni balo mina ni ndima ni tara abeka ni po abeka bulu ke ka yirema kuma ni be ka ke kabako sisa balo ino fe ni tara
i bɛ taa nin k'i ka jiginɛ kɔnɔ i b'i ka jiginɛ fura fɛn fɛn b'a kɔnɔ i b'a bɛɛ labɔ i bɛ balo in k'a kɔnɔ a ko den dɔ bɛ yen min y'i ba tɔgɔma ye dɛ a ko den dɔ bɛ yen min tɔgɔ dalen b'i ba la a ko awɔ k'o bɛ a ko bɛ a ko i ba tɔgɔma a ko i bɛ to k'o bila o ka don ka balo in ta jiginɛ kɔnɔ maa si kana ta dɛ ni ba tɔgɔma tɛ a ko i y'a mɛn a ko n y'a mɛn nin bɛ kɛ don min n'i y'a sɔrɔ kalandenw dalen bɛ san bala la ni bi dabara tɛ kelen ye bi anw ta ye da de ye bilahi la ilaha illa huwa an ta ye da de ye bi Allahu akbar dadu la ilaha illallah sayyidina wa rasul mure nyengele balo Allahu akbar iski Allahu akbar ni ala kira ko fɔ dɔw ye kunu ni ala kira kun tile bɛɛ la k'olu kun bɛ kɛ tan ko cɛ ye nkalon tigɛ nkalon bi da bɔ mɔgɔw da la ni ala kira kun tile bɛɛ la i tɛ kɛ foyi i bɛ cogoya min na bi kun bɛ wallahi i tɛ kɛ ten de Allahu akbar a ye wari in minɛ a ye balo in d'a ma a y'a ka a nana jiginɛ fura ka balo kɛ jiginɛ kɔnɔ ba tɔgɔma in maa si tɛ balo ta don o don a bɛ don ka balo ta a bɛ muriɲɛ 3 suma ka bɔ balo in na don o don ka sɔrɔ muriɲɛ 2 de dira muriɲɛ 1 de dira ma muriɲɛ 1 a bɛ muriɲɛ 3 suma don o don ka bɔ balo in na jiginɛ kɔnɔ o de bɛ dilan tilelafana bɛ b'o la surafana bɛ b'o la diɲɛ don o don u ye samiya donda kɛ ten ka na samiya kɛ ten ka na ɲɔtigɛ bannen sisan pepepewu tuma min ɲɔba sɔrɔla ɲɔba sɔrɔlen a ko denba ma a ye jiginɛ fura a ye don a ka jiginɛ fura balo sɔrɔla karamɔgɔ ka dugawu jaabira u ye jiginɛ fura nin i b'a dɔn hakɛ min bɔra jiginɛ kɔnɔ muriɲɛ 1 min kɛra jiginɛ kɔnɔ de o muriɲɛ 1 in de bɔra jiginɛ kɔnɔ nin ko in yebagaw bɛ yen nɔ dɛ nin yebagaw bɛ yen kosɛbɛ nin ko in yebagaw bɛ yen hali bi a yebagaw ma ban Abu Hurayra ta ala kira ye dɛgɛforoko 1 d'a ma dɛgɛforoko 1 ala kira y'o d'a ma diɲɛ don o don n'a ye tilefana dun a bɛ a ka galama hakɛ min b'a bɔ a bɛ galama don foroko in kɔnɔ k'a kɛ a ka dɛgɛminɛ kɔnɔ k'a ji k'a la k'a lami k'a cɔngɔ ni ji ye k'i min k'i fa diɲɛ don o don a ye ala kira ka wagati kɛ ten dɛgɛ foroko ma ban ka Seyidina Bakari ka wagati kɛ ten dɛgɛ ma ban ka Seyidina Umaru ka wagati kɛ ten dɛgɛ ma ban u ye Seyidina Usmani seeduya don min a y'a ka foroko don galama don dɛgɛ foroko kɔnɔ fɛn ma sɔrɔ a ko balawu wulila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɛgɛ foroko jara o don de min kɛra dɔrɔn a kulera dewu mɔgɔw y'a kule kan mɔgɔw a ko masiba donna silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɔra dɛgɛ foroko kalama o don de a sɔrɔla ka baro bɔ mɔgɔw ye bɛɛ n'i nacogo don Alahu Taala bolo bɛɛ de n'i nacogo don bɛɛ n'i cogoya don nin ye nin fɔra muriɲɛ 1 de bɔra a kɔnɔ muriɲɛ 1 a ye 1 min k'a kɔnɔ muriɲɛ 1 a taara ka taa sirikɛ ka balo d'a ma an karamɔgɔ ye dugawu min kɛ a jaabira ayiwa balo in kɔni a y'an ta fo ka samiya ban sisan ne nana n'i ka hidaya ye an ye jiginɛ fura ka kura don a kɔnɔ a ko n'aw kun ma jiginɛ fura hali n'aw kun ma fɛn fara a kan a ko e kun bɛ si k'a tali la ala a kun tɛ ban ni mun y'i bɔlen sɛnɛ la a ko nka sa o tɛ ala ka dɔnni kɔnɔ o tɛ ala ka dɔnni kɔnɔ k'a tɛ ban fɛn min tɛ ala ka dɔnni kɔnɔ o bɛ kɛ yan a b'i n'a fɔ a bɛ buni mali kɛ ala kira ɲininka don min ko a ka tile ka taa kalo kana ci ka don ala kira dugukolo fɛ ka bɔ kelen ka donni fɛ u kana ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ala kira kunna ka tila ka seereya ni ala kira ye n'o banna tile ka yɛlɛn ka t'i da nɔ la o ka taa da n'o banna kalo ka yɛlɛn ka t'i da nɔ la o ka taa da n'o banna tile ka bɔ a y'a bila yɔrɔ min na a kana taa ye kafiriw ko u nana bi buni mali k'i bolo kɔrɔ ta a ko nin kɔni e de ye halala ye ziye kɔnɔ ala ka ala bɛ bila ɲɔgɔn na ala tɛ fɛn dɔn a da a ko ala kira ɲininko la fɛn min tɛ ala ka dɔnni kɔnɔ ala k'an bɛ sa o inshallah radio unité maa ɲuman baro Allahu akbar bi baro in a bɛ fɔ nin ma ko sans commentaire an karamɔgɔ n'o ye madame Darame ni bɛɛ ko a ma Sheikh Mama Darame an fa n'an karamɔgɔ n'o y'an ka sheku ala ka hinɛ ani alisamɛsu bɛɛ lajɛlen na Sheikh Ismail Darame o den don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ɲarelakaw fɛ yen ma bi ale de tun b'a la ka barokan ye an karamɔgɔ ka bajalu ka belebele o kan ɲɔrɔn sirifukɛ o kan koyi n'o ye Shagana Hamala Hamawula ye Maman Ture an sera ka dɔɔni sɔrɔ k'o lamɛn bi Shagana Hamawula a ka kisaw la a ka kabakow la ani torika yɛrɛ dira Shagana Hamala ma cogo di Sheikh Mama Darame a ye dɔɔni fɔ an ɲɛna a kan bi
ngami laydu di lame bawma ni kanu bawma ni tina ke shagana hamala ka walanda nyongrilen koy ni ala yan shijo ka juma were makono alhamdulillah ni kore ma do ala ni ala sonama ana shagana hamala aka ni walanda dumambai ana tawla me koy shagana hamala kofe aka mukadamu maman tura amna sigi boli nunun fana kan olu fana tun kabako mogoye kabako chama tumolu fana kan nyana mawla ankara mogo Sheikh Muhammad Rami amba fuka wali nyumando akani konna jela na anaka ni barut mambaina jamka la bena ka dawma adinge anoka kalanike fe Muhammadu Gire kan yera wele kan nasoro kalandin barawdu ani filitiba walma ni mamme fe kayele anga emission ma nyumambaro a groupe sanfe apse kan yera wele alhamdulillah 75 40 91 99 75 40 91 99 biolomvla ani duru binani bikononto ani kele bikononto ani kononto amba fo Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم